नमस्कार ओडिशा आज 13 जुलाई 2025 रविवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु ओ चैनल रे नुवा थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फଳରେ कि प्रत्येक दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणैबा पई भूलंतु नाही। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुड़िक। आजिर प्रथम खबर आगामी 5 दिन जाए भिजिब ओडिशा। जुलाई 17 पर्यंत ओडिशार अनेक स्थान में प्रबल वर्षा सहित वज्रपात होबार संभावना रही। एने भारतीय पाणीपाग विभाग शनिवार दिन सूचना देइछि। पाणीपाग पूर्वानुमान को दृष्टि रखी राज्य सरकार विभिन्न जिले में सतर्कता जारी करिसेंति। आगामी 5 दिन मध्य झड़ वर्षा और वज्रपात सहित 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रहितबा नै आईएमडी पक्षरु येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी अनुसार समस्त जिलापाल को जेकोसी संभाव्य जरूरीकालीन परिस्थितिर मुकाबिला पई प्रशासनिक स्तर प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा। ओडिशा राज्य सरकार मंत्रिमंडल संप्रसारण नहीं चर्चा जोर धरिछि। राज्य भाजपा सभापति मनमोहन सामल घोषणा करिसेंति जे खूब शीघ्र मंत्रिमंडल रे नुआ मुह सामिल हेबे। एहारि भितरे प्रधानमंत्री मोदी को भेटिचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी, जहाकु नै चर्चा आहुरी बढ़ी जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में चलिथिबा भाजपा सरकार प्रथम थर पई ओडिशा रे गठन हेबा परे एही संप्रसारण राज्य राजनीति रे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हेबो। नुआ मंत्री मानक तालिका नै भाजपा नेतृत्व मध्य रे केंद्रीय नेता मानक सह आलोचना सरिथिबा सूचना मिलिछि। एही संप्रसारण रे अनेक नुआ मुह को सुजोग मिलि पारे बोली आशा करा जाउछि। नुआ मंत्री मानक चयन नै राज्य रे विभिन्न अंचलरु प्रतिनिधित्व और अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जिवो बोली चर्चा हेउछि। एही संप्रसारण नै राजनीतिक महल रे उत्साह देखा देइछि। आगामी दिन रे केउ नेता माने मंत्री पद पाइबे एवं केउ विभागर दायित्व नेबे ताहा उपरे समस्तक नजर रहिछि। परवर्ती खबर गाड़ी गड़िला धमकाइले मेंडली। ड्राइवर महासंघर आंदोलन पंचम दिन रे पहुंचिछि, किंतु एहा भितरे ड्राइवर महासंघ भाग भाग होई जाइछि। किछि ड्राइवर पुणी थरे स्टीयरिंग धरिचंती, आउ किछि ड्राइवर एबे भी आंदोलन जारी रखिचंती। सेपटे ड्राइवर महासंघर सभापति स्टीयरिंग धरितिबा चालकंकु देइचंती खोला धमक। बस मालिक संघर घोषणा अनुसार गतकाली सारा राज्य रे गड़िछि घरोई बस। भुवनेश्वर, पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, संबलपुर, बलांगीर, ब्रह्मपुर, जाजपुर समेत सबुठी घरोई बस चलाचल स्वाभाविक होइछि। बस चलाचल करिबा परे यात्रीक मुहरे हस फुटिछि। जेउ माने विभिन्न स्थान रे अटकी रहिथिले सेमाने आज गंतव्य स्थल को जाइछंती। बस चलाचल करिबा परे भाग भाग होई जाइछि ड्राइवर महासंघ। किछि ड्राइवर पुणी थरे गाड़ी ऊपर को उठिबा सह स्टीयरिंग धरितिबा बेले आउ किछि ड्राइवर एबे भी आंदोलन चलाइछंती। सेमानक दाबी पूरण न हेबा पर्यंत आंदोलन जारी रखिबे बोली चेतावनी देइछंती। आउ पदे आगकु जाई वीडियो वार्ता जारी करी स्टीयरिंग धरितिबा ड्राइवर मानकु खोला चेतावनी देइछंती ड्राइवर महासंघर सभापति। गत 8 तारिखरु ड्राइवर महासंघ स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन चलाइछि। सेबेठारु बंद होई जाइतिला परिवहन व्यवस्था। 5 दिन धरी हंतसंत होइतिले राज्यवासी। ड्राइवर महासंघ सह सरकारक आलोचना परे भी जिद रे अटल रहिचंती ड्राइवरंकर गोटे गोष्ठी। परवर्ती खबर गुरुतर छात्री को हॉस्पिटल रे भेटिले मंत्री। भुवनेश्वर एम्स रे गुरुतर भावे भर्ती होइतिबा बालेश्वर जिला फकीरमोहन महाविद्यालय छात्री को उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज गतकाली संध्या रे भेटिचंती। संपृक्त छात्री चिकित्सा जारी थिबा बेले स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिचंती। छात्री को ट्रमा केयर यूनिट रो बर्न वार्ड को स्थानांतर करा जाइछि। एम्स रे चिकित्साधीन थिबा छात्री को उन्नत मानर चिकित्सा जोगै देबा पई समस्त चेष्टा करूछु बोली कहिचंती। एथि सहित मंत्री कहिचंती एहा एक अत्यंत संवेदनशील घटना। एथि पई उच्च स्तरीय कमिटी गठन करा जाइछि। कमिटी रिपोर्ट देले कार्यानुष्ठान निया जिवो। अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ पर कोर्ट चालान करा जाइछि। राज्य सरकार फकीरमोहन महाविद्यालय अध्यक्ष और विभागीय मुख्यଙ୍କୁ निलंबित करा जाइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एम्स रो पंचम समावर्तन उत्सव रे जोग देबे राष्ट्रपति। एम्स भुवनेश्वर पंचम समावर्तन समारोह उत्सव रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि भाव में जोग देबे। चलित मास 14 तारिख सोमवार दिन अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही उत्सव रे राष्ट्रपति 643 जन स्वास्थ्य सेवा वृत्तिगतधारी को डिग्री प्रदान करिवे। परवर्ती खबर वज्राघात रे चालीगला 3 श्रमिकों जीवन। केनाल काम चलिथिबा समय रे वज्राघात हेबारु 3 श्रमिक प्राण हराइथिबा बेले अन्य 2 जन गुरुतर आहत होइछंती। सेमानकु चिकित्सा पई डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। नीलगिरी अंचलर छत्रपुर निकट रे शनिवार एही अघटन घटिछि। केनाल काम रे श्रमिक माने नियोजित थिले। एही समय रे वज्रपात होइथिला। घटनास्थल रे 5 जन श्रमिक टळी पडिथिले। सेमानकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला। सेठारे 3 जनक डाक्तर मृत बोली घोषणा करथिबा बेले अन्य 2 जन गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। मृतक मानक मध्यरे 2 जन महिला और जणे पुरुष रहिचंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକାଲି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସର୍ଭାଇକାଲ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଜୁନ୍ 20ରେ ନବୀନ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 22ରେ କୋକଳାବନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 19ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 18 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦିନ ବିହାରର ମୋତିହାରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଇ-କେୱାଇସି ବିନା କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ଦାବି ନେଇ ତାତିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ। ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ କରିବା ନେଇ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଟାକିରିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ସହ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଇବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସରକାର କାଟିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତରୁ ଡେଇଁ 10ମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଛାତରୁ ଡେଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଜଣକ। ତେବେ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା। 92 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। 250ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜୁନ୍ 20ରୁ ଜୁଲାଇ 11 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 92 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଏବଂ ବୁଡ଼ିଯିବା ଜନିତ ଘଟଣାରେ 56 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 36 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଲ୍ଲୁ, ଚମ୍ପା ଏବଂ ସୋଲାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଥର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ଇଟାଲୀ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ବି ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ। ଇଟାଲୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଟାଲୀ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ୟୁରୋପୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟରର ଶୀର୍ଷ 2 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଭାରତ। ଫୋକସରେ ତାଳଚେର ହେବ ପ୍ରଥମ କୋଇଲା ଚାଳିତ ସାର କାରଖାନା। ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ସାର ରପ୍ତାନୀର କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୋକସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋଇଲା ଆଧାରିତ ସାର କାରଖାନା ହେବ।
परवर्ती खबर ग्रेटर ब्रह्मपुर पाई आउ एक प्रयास बीएमसी रे सामिल हेबो सहर उपकंठ 13 पंचायत। ग्रेटर ब्रह्मपुर पाई आउ एक प्रयास बीएमसी रे सामिल हेबो 13 पंचायत। काउंसिल बैठक रे प्रस्ताव पारित सरकारक अनुमोदन को अपेक्षा। किछि दिन पूर्व ब्रह्मपुर उपजिलापालक कार्यालय रे सहर को लागि रहिथिबा 18टी पंचायत रो सरपंच को नै बैठक करिथिले उपजिलापाल। 13टी पंचायत सरपंच ब्रह्मपुर में मिसिबाकू सम्मति जणाई जिला प्रशासन निकट में रिजोल्यूशन प्रदान करथिले। एने काउंसिल बैठक में आलोचना पर एक प्रस्ताव पारित करा जायतिला। सरकार एहाकू अनुधान करी अनुमोदन करिबा परे खूब शीघ्र पूर्णंग ब्रह्मपुर में सामिल हेबो एही 13 पंचायत। रंगईलुंडा ब्लॉक रो 7टी और कुकुड़ाखंडी ब्लॉक रो 6टी पंचायत ब्रह्मपुर में सामिल हेबे। आजिर खबर शेष होईची। आगामी नुआ खबर अपडेट जानबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।